वेलकम बैक हेल्दी मॉर्निंग। हम बात करेंगे आज रोज़े के बेनिफिट्स पे और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरीदा। आती रहती हैं, आप लोगों ने पहचानते हैं, खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में होती हैं, फैमिली फिजिशियन हैं। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी डॉक्टर फरीदा? अल्लाह का शुक्र। आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। आपको भी। अच्छा डॉक्टर फरीदा, हम रमज़ान के लिए खुश तो बहुत हो रहे हैं। रिलीजियस एक्टिविटी एक अजीब सी खुशी भी होती है, सेलिब्रेशन का सा फील होता है। पूरा महीना एक सेलिब्रेशन लगती है। हमारे यहाँ तो हर चीज़ एक फंक्शन की तरह होती है। इफ्तारी भी फंक्शन होती है, सहरी भी फंक्शन होती है, फिर हम लोग की आउटिंग्स होती हैं, इफ्तारी के गेट टुगेदर्स होते हैं, अब तो सहरी के भी गेट टुगेदर्स होते हैं। उसके बाद इसके हफ्तार पार्टियाँ, और उसके बाद ईद का जो आखिरी 10 डेज होते हैं उसमें ईद का एक वो होता है। लेकिन उसके बीच में हम हेल्थ बेनिफिट्स भूल जाते हैं रोज़े के। मैंने भी व्यूअर्स को ये बात बताई थी, एक चीज़ हम रिलीजियस एक्टिविटी करके तो फुलफिल कर रहे होते हैं, अगर हम उनको उनके बेनिफिट्स बताएं तो वो एक्टिविटी करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आप हमें बताइए कि रोज़ा रखने के क्या क्या हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शंस हमारे इन्हांस होते हैं, रिग्रेस होते हैं, क्या होता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम हेल्थ की बात करते हैं ना, तो जनरली हमारे दिमाग में हमेशा एक बॉडी आती है कि भाई आप जो है वो फिज़िकली हेल्दी हो, आपके जो है वो पेट ठीक काम कर रहा है, दिल ठीक काम कर रहा है, पूरी बॉडी ठीक काम कर रही है। लेकिन एक्चुअली आपको पता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और एक जनरली वर्ल्ड ओवर हेल्थ को डिफ़ाइन कैसे करते हैं हम। हेल्थ सिर्फ फिजिकल वेल बीइंग नहीं है, यानी कि सिर्फ जिस्मानी तौर पे ठीक होना नहीं है। इनफैक्ट ये मेंटली यानी दिमागी तौर पर, सोशली यानी माशी तौर पर, और इसके अलावा अब एक और चीज़ इसमें ऐड हुई है स्पिरिचुअली। यानी कि ये सारी चीज़ें स्पिरिचुअली, सोशली, मेंटली, फिजिकली अगर आप फिट हैं तो आप कह सकते हैं कि आप हेल्दी हैं। तो सबसे पहले तो बात जब हम फास्टिंग की, रोज़े की करते हैं, तो आप ये सोचें कि ये चारों चीज़ें जो है ना वो कवर होती हैं इसमें। कैसे कवर होती हैं? अब फॉर एग्जांपल फिजिकल की हम बात करें तो सबसे पहले एक डिसिप्लिन आता है आपके, है ना, कि आपको पता है कि कैसे आपका विल पावर, आप किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं अपनी भूख को, कितना खाना है। ये सब चीज़ें एडजस्टमेंट डेली लाइफ में हम नहीं करते, लेकिन इसमें हमें पता होता है कि अब हमें नहीं खाना, तो एक डिसिप्लिन आता है लाइफ में। फिर हम सोशली बात करें, आपको पता है कि एक ईद आती है, उसके अलावा भी तरावी पढ़ने के लिए हम जाते हैं, बाजमात नमाज पढ़ते हैं, तो एक सोशल भी उससे आप बेहतर फील करते हैं। स्पिरिचुअली तो हर लिहाज से है, परहेजगारी के उसमें, तो यानी हर लिहाज में आप देखें कि एक सुकून, एक बेहतर हेल्थ की तरफ हम जो है वो एक शुरुआत कर सकते हैं इस महीने से। सही। ये डॉक्टर फरीदा ने बड़ी अच्छे तरीके से हेल्थ के चारों एस्पेक्ट लेके समझाया कि किस तरह हर पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्दी है। अच्छा डॉक्टर फरीदा, मैंने ये भी सुना है जिन लोगों का जीआईटी सिस्टम थोड़ा अपसेट रहता है थ्रू आउट द ईयर फॉर मल्टीपल रीज़न, कोई ख़ास रीज़न नहीं होता, डिफाइंड रीज़न, वो रमज़ान के बीच में ठीक हो जाता है, कैसे? ऐसे हो सकता है क्योंकि देखिए, जब ओवर ईटिंग हम लोग करते हैं तो जाहिर है कि एक आपके मैदे में, आपके पेट में जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा जब हम खाते हैं तो वो जाहिर है कि वो भी चीखता चिल्लाता है ना, कि वो आवाज़ें आती हैं, गैसेस पैदा होती हैं, पेट फूलता है, अजीब सी एक हैवीनेस होती है। तो आप देखें कि ये जब आप भूखे रहते हैं, अपनी एक आदत डालते हैं, और फिर लेकिन उसमें ज़रूरी है कि इफ्तार पे ये ना हो कि वो जो पूरे दिन की भूख है वो आपने एक साथ पूरी की और एकदम से इतना सारा खाया कि पता चला वो बेहतरी की तरफ जाने की जगह आप जो है ना वो उल्टा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो अगर एक डिसिप्लिन से हम चले ना तो डेफिनेटली आपके पेट के प्रॉब्लम्स बेहतर हो सकते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर फरीदा, अभी ऑलवेज से कि एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और एक्सरसाइज हमेशा करनी चाहिए, चाहे हम किसी भी उसमें हो, दिन में 20-25 मिनट या 30 मिनट्स, डिपेंड करता है आपके स्टैमिना पे, आप एक्सरसाइज करें। तो रोज़े के बीच में एक्सरसाइज का बेस्ट टाइम क्या होता है? देखिए, वैसे तो एक्सरसाइज का बेस्ट टाइम किसी भी मील से पहले होता है, लेकिन अगर हम फीजिबिलिटी देखें तो अगर सुबह सहरी आपने कर ली और उसके बाद आप टाइम निकाल सकते हैं तो आप जो है वो सुबह अर्ली मॉर्निंग अगर वॉक करें तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर इफ्तार से पहले करें तो वो भी अच्छी चीज़ है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप में इतना स्टैमिना है और इतना ज़्यादा बहुत निढाल नहीं हो रहे, डिहाइड्रेटेड नहीं हो रहे, आपने अच्छी सुबह सहरी की हुई है, तो आप इफ्तार से पहले भी कर सकते हैं। तो ये दोनों टाइम जो है वो अच्छे टाइम है। अच्छा, वैसे ऐसा होता है कि किसी में स्टेमिना कम हो जाए, वो निढाल हो जाए इफ्तार से पहले, अगर हम लोगों ने सहरी अच्छी हेल्दी की हुई होगी तो फिर ये सब नहीं होगा ना? हाँ, आपको पता है कि एक इंसान जो है ना अगर महीने तक कुछ ना खाए तो भी जिंदा रह सकता है। Exactly. तो एक इतनी देर अगर आप 12 to 14 आवर्स अगर आपने कुछ नहीं खाया है तो वो कोई बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन पड़ता है लोगों को।
اور وہ اس لیے پڑتا ہے کیونکہ اتنی عادت ہوتی ہے کھانے کی, ہم اتنا فریکوینٹلی کھا رہے ہوتے ہیں کہ 2 میلز کے بیچ میں بھی ہم ایک اور میل نکال لیتے ہیں, اسنیک, ہے نا. تو اس لیے جب وہ ایک عادتاً جو ہے وہ آپ کو ڈی ہائیڈریشن اور نڈھال پن محسوس ہوتا ہے, آلدو کہ ہو نہیں رہا ہوتا, حالانکہ ہو نہیں رہا ہوتا, سائیکولوجیکلی زیادہ فیل ہوتا ہے. بالکل وہ ہیبٹ جو جب ٹوٹتی ہے نا تو وہ اچھا نہیں. بالکل اس طرح جیسے کہ اگر ایک سگریٹ پینے والے انسان کو آپ کہیں کہ آپ چھوڑ دیں, تو ہو سکتا ہے کہ وہ 3-4 ہی دن میں پیتا ہو اور کوئی اس سے پرابلم اس کی باڈی کو نہ ہو رہا ہو چھوڑنے سے, لیکن وہ ایک جو فیلنگ ہوتی ہے نا کہ ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, وہ والی فیلنگ جو ہے نا وہ انسان کو تکلیف دیتی ہے. اچھا, ہم لوگ تھوڑا اس اسٹیٹ میں بھی رہتے ہیں, سیلف پٹی کی اسٹیٹ میں, صبح سے نہیں کھایا, صبح سے پانی نہیں پیا, صبح سے نہیں کیا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, کچھ نہیں ہوتا ہے. آپ لوگوں کو صرف کھانے کی عادت ہوتی ہے, اس وجہ سے ہم لوگ ایسا فیل کرتے ہیں, ورنہ کوئی بات نہیں ہے ایسی. اور دیکھیں مقصد یہ ہے نا دوسرے کی بھوک کا احساس ہونا. اگر آپ کو دوسرے کی بھوک کا, وہی پرہیزگاری کی جب ہم بات کرتے ہیں, اسپرچول ویل بینگ کی بات کرتے ہیں, تو وہ جو احساس ایک ہوتا ہے نا کہ جب ایک غریب آدمی بھوکا رہتا ہے تو اس کو کیسے لگتا ہے, تو آپ وہ چیز فیل کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ آئی ڈونٹ نو, میں میڈیکلی پوچھنا چاہ رہی ہوں, کبھی میں نے فیکٹس بھی پڑھے تھے کہ آپ کا سیویس سسٹم کے جتنے ڈس آرڈرز ہوتے ہیں, سرکولیٹری سسٹم کے جتنے ڈس آرڈرز ہوتے ہیں, وہ رمضان کے بیچ میں ریگولیٹ ہو جاتے ہیں. یہ کیسے ہوتا ہے؟ اگین دیکھیں, کسی بھی چیز میں ڈسپلن اگر آپ لائیں گے نا, یعنی کہ وہی کھانا, اپنی ڈائٹ میں ڈسپلن آ رہا ہے, آپ کی پوری ڈیلی لائف میں, آپ کے صبح اٹھنے میں, رات کو سونے میں, یعنی ہر چیز میں ایک آپ ڈسپلن لا رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی باڈی کا ہر سسٹم آپ کا رسپونڈ کرتا ہے اس کو. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بہت ہی کامن چیز ہے جو لوگ روزے کے بیچ میں فیل کرتے ہیں, وہ ہوتا ہے سر میں درد. یہ سر میں درد کیوں فیل ہوتا ہے؟ سر میں درد دیکھیں, اگر تو کسی کو مائیگرین کا پرابلم ہو تو کبھی کبھی مائیگرین بھوک سے زیادہ ہو جاتا ہے, کچھ لوگوں کا مائیگرین. تو ایسا پاسبلٹی ہے کہ اگر آپ کو مائیگرین ہاف سائڈڈ ہیڈ ایک ہوتا ہے اور اس کے ساتھ وہ وامٹنگ والی فیلنگ ہوتی ہے, اور ریگولرلی بھی آپ مہینے میں 1-2 دفعہ آپ کو یہ اٹیکس آتے ہیں, تو رمضان میں ایسا پاسبل ہے کہ یہ اسٹارویشن سے بڑھ جائے. تو اس کیس میں ظاہر ہے کہ اگر بہت زیادہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو آپ نہیں رکھیں روزے, اگر بہت آپ کو تکلیف دیتا ہے وہ سر کا درد. ہاں, اگر کوئی ایسی میڈیکل سچویشن ہے تو ہم That's different. ہاں, تو اس پہ تو ہم ویسے بھی ہمیں معافی دی گئی ہے کہ ہم لوگ چاہیں تو نہ روزہ رکھیں کہ کوئی میڈیکل سچویشن ہے. اچھا, ہمارے پاس ایک ای میل آئی ہے ابھی. السلام علیکم, آپ کیسی ہیں؟ ڈاکٹر عافیہ, میں بالکل ٹھیک ہوں. بہت ہی اچھی اور انفارمیٹیو شو ہے آپ کا, تھینک یو سو مچ. میں آپ کو بہت پسند کرتی ہوں, آپ کے ڈریس بھی بہت اچھے ہوتے ہیں, تھینک یو سو مچ. اور آپ کو اور ہیلتھ ٹی وی کو رمضان مبارک ہو. آپ کو بھی بہت بہت رمضان مبارک ہو. میرا ایک سوال ہے کہ کیا روزہ رکھ کر بلڈ پریشر کنٹرول ہو سکتا ہے؟ کیونکہ میری مما بلڈ پریشر کی ٹیبلٹ کھاتی ہیں اور روزہ رکھ کر وہ ٹیبلٹ نہیں کھا سکتی ہیں, تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ تھینک یو. اوکے, علیزہ ہیں یہ, علیزہ کی میل ہے, اور بھی پوچھ رہی ہیں کہ بلڈ پریشر کے پیشنٹ, ہاں ڈیفینیٹلی ان کو ان کی میڈیسن کا ٹائم ہوتا ہے تو ان کو کھانا ہوتا ہے. یہ کیسے رکھیں ڈاکٹر صاحبہ روزے؟ دیکھیے, بلڈ پریشر کی جو میڈیسنز ہوتی ہیں نا, یوزولی اس کو رمضان میں صرف اگر آپ ٹائمنگز اس کے تھوڑے سے چینج کر دیں گے تو شاید سیٹل ہو جائے آپ کی طبیعت, کیونکہ اس کو ہاف کرنے کی یا بند کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. آپ اس کو اس طرح کریں کہ اگر آپ پہلے اس کو صبح میں ناشتے کے بعد لیتے تھے تو آپ اس کو جو ہے نا وہ افطار کے ٹائم پر لینا شروع کر دیں, افطار کے بعد لے لیں, کیونکہ اس وقت آپ ایک ہیوی میل کھاتے ہیں تو اس کے بعد ذرا بلڈ پریشر آپ کا کنٹرول رہے گا. تو اس طرح سے تھوڑے سے ٹائمنگز چینج کر دیں, رادر دین جو لوگ دوپہر میں لیتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ پھر افطار کے ٹائم پر کر دیں, اور اگر آپ سحری بہت لائٹ سی کرتے ہیں تو پھر صبح نہ لیں, اگر ہیوی کرتے ہیں تو بلڈ پریشر کی میڈیسن 1 یا 2 ہوتی ہیں, اس سے زیادہ تو ہوتی نہیں ہے. اور یوزلی اس کے ساتھ لپڈ کی کوئی میڈیسن, لپڈس کنٹرول کرنے کے لیے کوئی میڈیسن دی جاتی ہے, مطلب کولیسٹرول کنٹرول کرنے کے لیے. بالکل. تو یہ سب اگر ہم صبح سحری کے ساتھ لے لیں گے تو ٹھیک رہے گا نا؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے, یا آپ افطار کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں. انفیکٹ جو کولیسٹرول کی جو دوائیں ہوتی ہیں نا, وہ رات میں بہتر کام کرتی ہیں. اچھا, تو اٹس بیٹر کہ اگر آپ اس کو رات میں افطاری کے بعد لیا جائے کسی طرح. اچھا, مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب, ہم کیا روٹین ہونا چاہیے؟ کیونکہ اگر دیکھیں اس بار ہم لوگ کی افطاریاں جو ہوں گی وہ کچھ 7:30 کے اراؤنڈ میں ہوں گی, تو پھر 7:30 افطاری کرنے کے بعد ہم لوگ کو رات کا ڈنر لینا چاہیے
किस वक्त लेना चाहिए? देखिए जो और बेहतर किस तरह का लेना चाहिए ये भी पूछना चाहिए। जो बेहतर तरीका ये है कि आप जब इफ्तार करते हैं तो एक बहुत छोटे से मील से, जैसे कि सुन्नत भी है कि भाई खजूर से या आपने पानी से या कुछ अच्छी मीठी चीज से आपने खोला। वो मील से नहीं होगा, हम उसको मील नहीं कहते, हम उसको एक चीज कहेंगे। हाँ, यानी एक चीज से खोले। हाँ, क्योंकि मील से हमारे जहन में आता है भरी हुई प्लेट पकौड़ों की। वो जो एकदम से हम वो जो पकौड़ों की प्लेट सामने रख के और इंतजार करते हैं ना कि बस वो जैसी घंटी बजी और उसके ऊपर। हाँ, तो ये ना करें। यानी आप एक छोटे से मील से, छोटे से बस थोड़ा सा कि एक ज़रा सा पेट को सहारा मिल जाए, उससे आप जो है वो रोज़ा खोलें। उसके बाद आप नमाज वगैरह पढ़ें, जो लोग तरावी पे जाना चाहते हैं वो जाएं। उसके बाद जो है वो आप एक मील अपना तकरीबन 8:30-9 के करीब अगर ले लें या फिर आकर ले लें वापस, तो ये एक सही टाइम है। और वो भी मील आपका ऐसा नहीं कि वो आप सोचें कि आज मैंने पूरा दिन नहीं खाया है तो ये मील तो जायज़ है और मैं जितना भी पहाड़ी बना के, ऐसा नहीं होता है। क्यों हम लोग इस स्टेट में आते हैं कि हमने सारा दिन नहीं खाया, अब हम पूरा पेट भर के खाएंगे। इसी बात पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मच जाएगा। विल बी राइट बैक।